السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة تبادل التقنية. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وفي صحة جيدة. كنعتذر اللي كنت كنغيب عليكم. كيف ما العادة اليوم فيديو جديد وشرح جديد. إلا عجبك الفيديو ما تنساش تضغط على الإعجاب وتفعل الجرس وتشترك في القناة. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباشرة نتجه للشرح ديالنا. بالنسبة للإخوان، الشرح ديالنا اليوم هو على كيفاش نضيفو البصمة الهاتف ديالنا إلا كانت فيه خاصية البصمة، ميزة البصمة. نتجه حتى أنا أصلا كنت دايرها، غادي نحاول نحيدها وعاوتاني نعاودها معكم. مهم نتجهو أول حاجة نتجهو للبارامتر. Appli. Message. Messenger. Orange et moi. Orange et moi. Les musiques. Paramètres. Fond d'écran. Écran de verrouillage. Mode de déverrouillage et ونضغط على écran de verrouillage. écran de verrouillage. Écran recherché dans les mode de déverrouillage. Mot de passe. نتوما الأغلبية غيقول لكم الأغلبية غيقول لكم على حسب نتوما شنو دايرين يعني في الإكران دو فيروياج. إلا كنتو دايرين غليسمون باغ دو دوا غيقول لها ليكم، يعني كنتو دايرين مود باس غيقول لكم مود دو فيروياج، مود باس، موديل، المهم أي حاجة كنتو دايرين. أنايا Q puce puce. OK. Le clavier est masqué. Remonter. Glissement. Pas de sécurité. ندير glissement يعني Alerte basculer sur type vert écran non. Annuler. Supprimer les données. Bouton. Alerte supprimer les empreintes. Annuler. Supprimer. écran de verrouillage. يعني دابا رجعت كيف من الأول، يعني ما عندي لا بسمة الأولى حيت كنت أصلا دايرها. مهم نتوما الأغلبية غيقول لكم Smart Lock. Mode de déverrouillage. Glissement. مود دو ديفيروياج غليسمون. نضغط عليها. Mode de déverrouillage. Remonter. Bouton. إلا كانت عندنا إمكانية البصمة غادي نلقاوها هنا في القائمة. Mode de déverrouillage. Modèle. Mot de passe. Aucun. Biométrique. Visage. Empreinte. Visage. يعني فيزاج يمكن لك تفتح يعني الوجه ديالك، وهذيك يعني ما قديتش يعني نخدمها، أو بالأحرى يعني المكفوف ما قدش يعني نخدمها، والله أعلم أننا مخدماتش ليا. Empreinte. Désactiver. Bouton. هنا كنلقاو امبرانت بالنسبه للاخوان يعني اللي عندهم امكانيه ديال يعني عندهم في الهاتف ديالهم يعني البصمه، غادي نلقاو هنا Empreinte. Désactiver. Bouton. امبرانت ديزاكتيفي هي الاخرى. Empreinte. Configurer l'empreinte. Empreinte. كنلقاو configurer empreinte. Un moyen rapide et simple de déverrouiller votre téléphone et de confirmer votre identité dans les applications. يعني هنا كتشرح لينا. Continuer. Bouton. نديرو continuer. Définir un verrouillage d'écran sécurisé. Remonter. Bouton. يعني هنا كيقول لك يمكن لك دير ميزة البصمة، ولكن افتراضا مثلا كان يعني شي حاجة يعني مرافقة لها، مثلا مود باس مع مود باس البصمة، يعني مع مود باس مع موديل مع يعني شي حاجة اللي كترافقها. يعني مثلا كنتي درتي لومبرانت
والصبعة كاين يا اما كان مجروح ولا يعني كان فيها زاق ولا شي حاجة ما قديتيش يعني تحلو، ولا يعني تعطل عليك يعني انك تحل لومبرانت. يعني كي غدير يعني هادشي علاش دايرين هاد الامكانية يعني ديال انك دير المود باس ولا لا. يعني احنا نشوفو هنا شنو البديل اللي كاين. Définir un verrouillage d'écran sécurisé. Définissez un type de verrouillage d'écran sécurisé, modèle, code PIN ou mot de passe, avant d'enregistrer vos empreintes. Ne l'oubliez pas, vous en aurez besoin pour déverrouiller votre téléphone après son redémarrage et, de manière occasionnelle, pour vous assurer que votre téléphone est sécurisé. يعني مثلا حنا فاش كنبغيو مثلا حنا نريديماري تليفوننا ولا كنطفيوه كاع مرة ايتاندغ وكنشعلو ما كيطلبش منا ما كيطلبش منا لومبرانت، كيطلب منا المود باس على حسب يعني حنا شنو درنا، حنا شنو حددنا هنا دابا. Modèle, sécurité moyenne. يعني هنا اللي باغي يدير الموديل Code PIN, sécurité moyenne à élever. اللي باغي يدير الكود بين. Mot de passe, sécurité maximale. وهنايا مود باس Mot de passe, نضغط مثلا على مود باس français, FR, clavier AZERTY affiché. ونختار Définir هنا mot de يعني passe. نختار هنا Modification en cours, mot de passe, zone de modification. Option de modification disponible. نختار هنا يعني شي مود باس يكون يعني ما يعرفو حتى شي واحد. انا غندير فقط كمثال Q, Q, S, S, retour, S, retour arrière. Q, 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 puce. على الاقل يكون كيتكون من 4 ديال الاحرف، يعني كنشهد 4 ديال الاحرف. 4 caractères. OK. Afficher le mot de passe. Modification en cours. Mot de passe. OK. وهنا عاوتاني نعاودو نكتبو Q, 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 Q. يعني فاش كنكتبو المود باس كنديرو سويف عاوتاني هنايا كنعاودو عاوتاني نكتبوه كنديرو OK. OK. Afficher le mot de passe. Annuler. OK. Entrer. Mémoriser. Définir mot de passe. Annuler. OK. Bouton. Désactiver. Afficher le mot de passe. Modification en cours. Zone de modification. Q, 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 Q. OK. Les mots de passe ne sont pas identiques. Les mots. Mémoriser ce mot de passe. Définir mot de passe. Mémorise. Les mots de passe. Les mots de passe ne sont. Retour. Le clavier est masqué. Écran de verrouillage. Horloge dit type. Style. Service de fond des. Smart. Mode de déverrouillage. Mode de déverrouillage. Visage. Empreinte. Un mot. Continuer. Remonter. Modèle. C'est. Code. Mode. Français. FR. Q. Tus. Q. 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 Tus. OK. وكنعاودو هنا نكتبو عاوتاني Q. Q. Tus. Q. 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 OK. Faites glisser votre doigt pour Faites glisser. فاش كنديرو يعني Faites glisser votre doigt lentement vers le bas sur le capteur d'empreinte, puis répétez l'opération. وكنحط يعني الاصبع ديالنا اللي باغي نديرو بيه لومبرانت يعني في الكابتور ديال لومبرانت نحطوه ونشوف شنو غيقول لينا. 41% ont été atteints. نخليوه يعني نبقاو حاطين سبعنا نحركو. 48% ont été atteints. 50, 53%, 59% ont été atteints. 63% ont été atteints. 74% ont été atteints. 80% ont été atteints. 100% ont été atteints. Empreinte ajoutée. On est qu'est-ce qu'on empreinte ajoutée. Ajouter une autre empreinte. يعني اللي بغيتي يعني تزيد شي صباع اخر مثلا كان عندك داك الصباع دارك ولا يعني مجروح ولا شي حاجه يمكن لك تزيد يعني شي صباع اخر شي بسمه اخرى. Ajouter bouton. Faites glisser votre doigt lentement vers le bas sur le capteur d'empreinte, puis répétez l'opération. 0%.
59% ont été atteints. Soulèvement du doigt. 61% ont été atteints. Soulèvement du doigt. Soulèvement du doigt. 72% ont été atteints. Soulèvement du doigt. 100% ont été atteints. Empreinte ajoutée. Ajouter une autre empreinte. Empreinte. يمكن لك تزيد يعني عاوتاني بسمة أخرى. Ajouter une autre empreinte. Ajouter, bouton. Faites glisser votre doigt lentement vers le bas sur le capteur d'empreinte, puis répétez l'opération. 0%. 51. 56% ont été atteints. 57% ont été atteints. 64% ont été atteints. 72%. 80% ont été. Empreinte ajoutée. يعني هنا صافي يمكن لي نزيد غير 3 يعني بالنسبة لي عندي أنا والله أعلم يعني نتوما عندكم في الهواتف كل واحد شنو يقدر يكون عنده. يعني أنا نقدر أجوتي 3 ديال لي زومبرانت. Empreinte ajoutée. Terminé. Bouton. صافي يعني مكيبقاش يقول لي أجوتي اون اوتر امبرانت يعني كندير Terminé. Bouton. تيرميني. Touchez le capteur d'empreinte pour déverrouiller votre téléphone ou pour confirmer votre identité. مثلا هنا كيقول لنا يعني باش نحلو التليفون ديالنا وكذا يعني خاصنا نحطو البصمة ديال يعني الأصبع ديالنا في الكابتور دو لومبرانت. Parfait. Votre empreinte a été reconnue. يعني صافي. Parfait, votre empreinte Notification. a été reconnue. Notification. 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 Effectuer. Bouton. Notification. Effectuer. Bouton. ندير effectuer. Alerte. Sauvegarder votre mot de passe. Vos données seront utilisées. Continuer. Bouton. ندير هنا continuer. Mode de déverrouillage. Smart Lock. Laissez votre téléphone déverrouillé lorsqu'il se trouve. مثلا كنبغيو نطفيو التليفون مثلا حنا ديما يعني كنطفيو التليفون ونعاودو نشعلو نطفيو التليفون ونعاودو نشعلو. هو ديما في يدينا وديما خاصنا يعني نعاودو ندخلو المود باس ولا ندخلو يعني نبقاو نحطو صبعنا على البصمة. يعني كتجي شويه معطله يعني كنكون مثلا شي حاجه باغينا نزروبها ولا شي حاجه يعني بهكا فكان يعني نتعطلو. هادشي علاش يعني كاين هاد الخاصيه ديال Smart Lock. Laissez votre téléphone déverrouillé lorsqu'il se trouve dans un emplacement sécurisé ou s'il détecte un appareil sécurisé à proximité. Français, FR, clavier AZERTY affiché. Confirmer mot passe. Modification en cours, mot de passe, zone de modification. Option de modification disponible. كيطلب منك هنا يعني المود باس ندخلوه. Les majuscules sont activées. Q, 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 plus. OK. Le clavier. Revenir en haut. Smart Lock. Plus d'options. Bouton. Détection de l'appareil sur vous. L'appareil reste déverrouillé lorsque vous l'avez sur vous. Lieu vérifié. Ajoutez une adresse à laquelle l'appareil doit être déverrouillé. Appareil vérifié. Ajoutez un appareil à proximité duquel cet appareil doit rester déverrouillé. Voice match. Configurer voice match. Revenir en haut. Voice match. Configurer. Détection de l'appareil sur vous. L'appareil reste déverrouillé lorsque vous l'avez sur vous. Revenir en haut de la page. Bouton. يعني هنا كنضغط على هذه يعني هو فاش كيكون في يدينا يعني كيبقى يعني واخا حتى اللي طفينا كنعاودو نشعلوه كيقول لنا يعني غير غليسي دو دوا بالنسبه للمكروف يعني. اما بالنسبه للمسار يعني يمكن ليه غير يجلس يعني صبع واحد راه يشعل ليه الا كان يعني باقي لي في يده. اما الا كان حطو وبقى واحد المده وعاود شعلو يعني غادي يقول لي يعني دخل لومبرانت. Revenir en haut. Détection Smart Lock de l'appareil lorsqu'il est porté. Sélectionner. Activer. Activer. Bouton. Désactiver. Alerte à noter. Le système de détection de l'appareil lorsqu'il est porté ne peut pas faire la distinction entre vous et un tiers. Si une personne saisit votre appareil alors qu'il est déverrouillé, il est possible qu'elle puisse y accéder. يعني من الممكن مثلا دابا فعلت هاد الخاصية
ديال يعني انك باش مثلا كنتي حاطو في يدك وديما يعني هازو وبغيتي يعني باش مثلا حطيتي واحد المدة، حطيتي تليفونك واحد المدة لا بأس بها يعني صغيرة، وجا واحد يعني هز التليفون فغيقول ليه يعني ما تدخلش مود باس، غيقول ليه glisser deux doigts sur l'écran pour le déverrouiller. يعني لهذا يعني اللي كاين في أماكن آمنة وكدا يعني ماشي مشكل يقدر يفعل هاد القضية. يعني خاصها تمر واحد المدة يعني اللي شوية طويلة، يعني ماشي بزاف، عاد باش يولي يطلب لومبرانت. أما إلا كانت فترة قصيرة يعني ماشي مشكل، غيقول لك يعني دخل غير يعني glisser deux doigts sur l'écran pour le déverrouiller. Le système de détection de l'appareil lorsqu'il est porté ne peut pas faire la distinction entre vous et un tiers. Si une personne saisit votre appareil alors qu'il est déverrouillé, il est possible qu'elle puisse y accéder. Annuler, continuer, bouton. نديرو continuer. Détection Smart Lock de l'appareil lorsqu'il est porté. Maintenez votre appareil déverrouillé lorsque vous... Maintenez votre appareil déverrouillé lorsque vous l'avez sur vous. Il suffit de déverrouiller l'appareil une seule fois pour qu'il reste déverrouillé tant qu'il est en mouvement, par exemple lorsque vous le tenez dans la main ou que vous l'avez sur vous. L'appareil se verrouille lorsqu'il détecte que vous l'avez posé. يعني كتقول لنا يكفي انك يعني تحل تليفونك بالبصمة مرة واحدة، ويعني صافي متبقاش تطلب منك البصمة، محدو يعني كاين في يدك ولا كاين حداك، وصافي يعني هادشي اللي كاين. ولا يعني كنتي حطيتي واحد المدة واحد المدة طويلة كيف ما قلت لكم، ماشي طويلة بزاف كاع، يعني طويلة شوية وصافي غيولي يطلب لومبرانت. هادشي اللي كاين باش يعني مبقاوش يعني نتبرزطو مثلا كل مرة يبقى يقول لنا لومبرانت لومبرانت لومبرانت. هادشي علاش يعني يمكن لنا نفعلو هاد الخاصية. Retour. Voice Smart Lock. Voice Mat. Voice.